आज्ञा सर कहतु तमे करूछ कोन आज क्लाइंट कर डिजाइन सबमिट करबार थिला करना काहे की सॉरी सर मो देह टिके भल नाही तो सेति पई करि पानी। एक्सक्यूज दियोनी सुमन तमे कहिला तमे नुवा जगह को शिफ्ट करछ किछि दिन घरु काम करिवो एंड मु राजी भी हेली एबे कहूछ देह भल नाही एमति हेले केमति चलेबो। नो सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नो सुमन आई एम सॉरी कि मु तम ऊपर ट्रस्ट करली काले तो ऑफिस आसीबा दरकार नाही यू आर फायर्ड। नो सर 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 मो कथा टिके सुनतु सर। हेलो हेलो मैडम किए मु ट्रू इंडिया रू कहूली आपण जॉब पे अप्लाई करथिले। हाँ कहतु। हाँ तो मैडम आपण से जॉब पे शॉर्ट लिस्टेड हे जति हम एड्रेस सेंड कर दे आपण इंटरव्यू पे आस जंतु। ओके ठीक अछि। Always remember, Kori Korau Thai Mobi Muanya Gopti पापुन थाऊ पापुन छाड़ ना जहाँ हबार थिला हे गला से कथा भाभी निजु कोन पाई कष्ट दउछु। पापुन छाड़ ना ता कथा कहा कथा सुमन ता ना ए घरे केही नेबेनी ना मु ना ही तू। अच्छा ना कहीं नेबेनी किंतु ताई कथा भाभी भाभी निजु को कष्ट दे चलथिबो एंड सेईटा ओके कहा कथा भाभी कि निजो कष्ट दउची सुमन कथा आउ किए तते पा थरे मना कली ता नाई घरे कई धरिबेनी बोली बुझी पनु कि रे ता ना मु सुनिया को चाहुनी कौन भाभी से निजको अप्सरा कॉलेज रे एते मना कली मु करिनी किछि भी ट्रस्ट मी मानिला मो कथा समस्त आगे मत गोटे चापड़ाटे लगे दिला। अरे से कथा को भी मु भूल जाइली यार कौन कला अभी गोटे अननोन नंबर कॉल करी मते मिछरे फसे देला मो एक्सटेंशन बोर्ड सजाड़ी दियो मत रात डर लगुच मो सहित कथा हुआ किए बे मु हाँ कौन भाभी मत से कंठे मुता कॉलेज रे तो मारथिला पुणी छात उपर गोटे चापड़ा मारदेला इच्छा तो होता दी चटकणा लगे था मारिलुनी देलुनी दी चापड़ा सीट कौन टा असुविधा ହେଇଗଲା सही कथा तो मुझे जाए बुझी पाऊनी से दिन छात उपरे मो हाथटा उठिलानी कहीं बहुत बड़ भूल हो गला बहुत टाइम वेस्ट हो सारा मोर सब
आउ नहीं अरे लाइफ रे बहुत किसी कर अच्छे यार ये सब फालतू जिन आउ टाइम वेस्ट कर नहीं पापुन अरे तो थरे पा मना कली ता ना धरबनी बोली बुझी पारनु कि बट मु तो पापुन बोल डाकिली गोटे पटे कौचु ता ना शुणा चाहूनु आ गोटे पटे जहाँ भी कले तो कान को तारी ना ही शुभुच तू मान कि न मान मु ठीक बुझी पारुछि तू ता बिना रही पारिबुनी हाँ माँ कौन करुचलो माँ किसी ना माँ मुझे बाहर को जाइली किंतु मुंड बुलेला और पड़गली किए जड़े आणिकी मत घरे छाड़ी गले किंतु मुंड बहुत जोर पेन हो मुंड बिंधुची ओहो नुआ जागा नुआ पानी देखी टे चलिबु ना हाँ माँ हौ माँ तू टे सोई पड़ मु काली फोन करबी ठीक अच्छे मारे सुन सुन गोटे कथा रही गला हाँ माँ कह मु कौन कहूतिली कि आम मार्केट रे गोटे नुआ पार्लर खोलिची आम गाँव 3-4 जन स्त्री लोक जाइकी सेठी चुटी एमिति कौन करूचंदी जे चुटी फरफर होइकी उडुची तो अनिता खुड़ी भी जाइथिला ता पुओ पैसा पठेइथिला ना से जाई कौन सब कर दे गई जे खाली गोरा गोरा दुसची आ तो सेठू तोर असुविधा कौन है आ हबनी ना मते बा देखे देखे गाँ दाटा जक बुलुची मु भी कहिदेली मो जियो भुवनेश्वर रे रहउची से भी पैसा पठेबो ओ पार्लर जाई सबु करी आसीबी तू जदि माँ किसी पैसा पठातु मुझे अनिता खुड़ मुह बंका कर दियो मत गोटे कथा कह माँ मु तो कौन माने माने तू मत कौन भाविचु मु कौन तो एटीएम मशीन अरे ये की कथा अनितार पोता को पैसा पठेला मु तते पैसा मागेरु पाप होई गला की जुग हैला लो माँ निज छुआ को पैसा मागे पाप होई गला के एई दिन देखिया पई एते कष्ट सही माँ आइथिली माँ तू माँ मते तू गोटे दिन कह जो तू मते फोन करके बिना स्वार्थ रे पचारछु कि मु केमिति अछि कौन करूची कौन खाऊची एते बड़ जगह रे मु केमिति मैनेज करची मो लाइफ रे कौन चली छी किछि भी पचारछु माँ नहीं जेबे भी तोर पैसा दरकार है तू सेबे मते कॉल करछु पार्लर जी भी पैसा दे फीस्ट करबी पैसा दे एटा करबी पैसा दे सेटा करबी पैसा दे बस तू तो भूल ही गलुनी कि मु भी गोटे मनीष हो मते भी कष्ट हुए मु बुझी पाउनी माने जहार जहा इच्छा होची मते कहि दउ तो जी जेमिति पड़ची मते डील कर दउची काहे की
ବେବି କୁହ। କ'ଣ କରୁଛ? କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ ଧରି ବସିଛି, କ'ଣ ଆଉ କରିବି। କାହିଁ ସେମିତି କହୁଛ କହିଲ? ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ବେବି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବି। କ'ଣ ଯେ ମୁଁ କିସ୍ କଲି ଆଉ ତମେ କିଛି ବି କହିଲନି? ନାଇଁ ବେବି, ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ କି ଟେନସନ୍? ଆରେ ସେ ପାପୁନର ଟେନସନ୍। ଓ ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏବେ ବି ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମ, ଠିକ୍ ସେ ଖାଉନି କି ପିଉନି, କ'ଣ ହେବ ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖ ତମେ ତାଙ୍କର କେୟାର ନିଅ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ? ରକି ଆଉ ହବନି। କ'ଣ ହବନି? ସୁମନ ସହିତ କଥା ନ ହେଇକି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତା ସହିତ କଥା କି ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି। ତାକୁ ବତେଇବି ନା ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ୟାର, ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୁଁ ତା ବିନା। ସାବାସ୍, ମୁଁ ତ ମୋର ଏହା ହିଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଭୁଲି ଯା ପଛ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆଉ ବିନ୍ଦାସ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆଗକୁ। ସୁମନକୁ ଯାଇ କହିଦେ ତୁ କେତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସପୋର୍ଟରେ। ଯାଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା। ସରି ବେବି, ଏତେ ସମୟ ଲାଇନରେ ରଖିଦେଲି। नो नो इट्स ओके। फाइनाली तुम सांग खुशी हो गले और ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସିରିୟସଲି ବେବି, ପାପୁନର ଖୁସି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बेबी। बस ये खुशी भितर भगवान न करंतु कि आउ किछि अघटन घटी जाओ। बेबी गोटे से लाइन रही किए गोटा कौन मेसेज कर छाड़ म किए कौन गोटा पठे तो अभी मु बहुत खुशी अच्छी। यही खुशी बस मो बेबी सहित मुझे सेयार करने चाहूँ। बट बेबी मु तो लाइन नहीं अच्छी ना, काले किछि अर्जेंट मेसेज आइथिबो। अच्छा हो रॉकी देख लो केम दिखाऊची। रॉकी कौन देखुच बे? अरे अरे से किसी नहीं देलो फोन देलो। अरे से किसी नहीं, तू जा सुमन को देखा करू। तते फोन टा मागुची रे। अरे से किसी नहीं। अरे अरे मागुची रे, बुझा पड़। अरे नहीं से किसी नहीं। अरे फोन टा दोनो। अरे अरे फोन टा दे। अरे से अबे ये कौन? सुने तू राग ना, आगे बुझे ट्राई कर। कौन टा बुझीबी? तू वीडियो देखलु टी? साला बंची गला मनीष। कहा कल लगुचु? जा वीडियो एने देखलु? पागलटा ना कौन बे? पापुन मो कथा मान, सेमती कर ना। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମୋ ସହିତ କଥା ନହେଇକି ଜମା ବି ରହିପାରିବନି। ମୁଁ ତମକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ତମେ ବି ମୋତେ ଠିକ୍ ସେତିକି ହିଁ ଭଲ ପାଅ। हेलो आई लव यू। यू लव मी? अच्छा आउ एमती केतेटा को लव करछु? कौन बे कहूनु? केते लोक संगे चलछि जो तोर लव खेलटा? कौन गपुच? कौन गपुची? अच्छा तमे जहाँ इच्छा कर परिबो आ हमें कहि भी परिबोनी। जहाँ इच्छा कौन बोली मु? उफ निरीह होबर की थर्ड क्लास एक्टिंग। वाह 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 वाह। जहाँ भी कहूच सीधा सीधा कह। सीधा कहबी कहूची सुन। मु तो वीडियो देखला परे गुटे कथा श्योर हे गली।
ମୁଁ ତତେ ଯେତିକି ଖରାପ ଝିଅ ଭାବୁଥିଲି ନା ତୁ ତାର 200 ଗୁଣା ଖରାପ ଝିଅ। କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ମୋ ବାଃ। ଆରେ କୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କହୁଛ? କ'ଣ ସବୁ ଗପି ଯାଉଛ ତମେ? ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର। ଅଭଦ୍ର କୋଟିକାର ଏମିତିଆ କାମ କଲା ପରେ ବି ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତ ଜୀବନକୁ ଶଳା ଧିକ୍। ବାବୁନ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ତମେ କୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କହୁଛ, କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁ ତୋ ପାଟିରେ ମୋ ନା ଧରୁଛୁ, ଚିନି ଚୁଟକି ସେକି ପକେଇବି। କ'ଣ କହିଲୁ? କୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିନୁ? ୱେଟ୍ କର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଉଛି ଦେଖିଦେବୁ ହେଲା। ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ଏମିତି 50ଟା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ନା, ତାହେଲେ ତୋଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଆଜିଠୁ ମନେ ରଖ, ମୋତେ ୟା ପରଠୁ ଯଦି କଲ୍ କି ମେସେଜ୍ କରିଛୁ ତ ଟାଙ୍କ ଛୋଟା କରିଦେବି। ମୁଁ ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କହୁଛି। ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଆଉ ପଡ଼ିଗଲି। ଏ ଜଣେ ଆଣିକି ମୋତେ ଘରେ ଫେରିକି ଗଲି, ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି। ପାପୁନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ହିଁ ହେବା କଥା। ତମେ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଆରେ ମୁଁ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେଉନି, ମୁଁ ପାପୁନ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ସୁମନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ସିଓର ଯେ ସେ ସୁମନ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଫେରିବନି। ମୋତେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଡର, ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ପାପୁନ ତାର ନିଜର କିଛି କ୍ଷତି ନ କରି ବସୁ। ଏବେ ସେ ନିଜ ସହ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛି ନା, ବାସ୍ ସେଥିରେ ସେ ନ ହାରିଯାଉ। ଶୁଣ, କିଛି ଭାବନି, ତମେ ଏତେ କଥା ଭାବନି। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପରେ କଲ୍ କରିବି, ନହେଲେ ଘରେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କରିବେ। ବାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ବାବୁଶାନ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଏଇଟା, ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍। ସେ ଭିଡିଓକୁ ନେଇକି ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି କି? କିଏ କିଏ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ'ଣ ଚାହେଁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ତୋ ବର୍ବାଦି। କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ଜାଣିଥିଲି ବୁଝିପାରିବୁନି। ତାହେଲେ ଶୁଣ ନା, ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଛଟପଟ ହଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ମାନେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ତୁ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବୁନି, ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସୁମନଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା କଷ୍ଟରେ ତୁ ନିଜର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିଦେଇପାରୁ? ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେମିତିକା ଭୁଲ ଜମା ବି କରିବୁନି, ନହେଲେ ତୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଛଟପଟ କରିବାର ମଜାଟା ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ପ୍ଲିଜ ତୋତେ ମୋର ଆଣରେ ତୋତେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କହିବି, ଶୁଣ, ବଟ୍ ପ୍ରମିସ୍ କର ତୁ ୟା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବୁନି। ବଟ୍ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହବ। ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ତୁ ଦେଖିଲୁ, ସେଥିରେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଛି ନା, ସେଥିରେ ତାର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ରେ। ବିଚାରୀଟା ବେହୋସ ଥିଲା, କିଛି ବି ଜାଣିନି ସେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତୁ ଭାବୁଥିବୁ ଯଦି ସେ ଝିଅର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେ କିଛି କରିନି, ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା? ରାଇଟ୍, ତୋ ପାଇଁ। ସେ ଝିଅ
ଝିଅ ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲା ନା ତା ରିଜନ ହେଲୁ ତୁ। ଦେଖ ମୁଁ କଣ ଚାହେଁ ତୁ କଷ୍ଟ ପା ରାଇଟ୍। ତ ତୋ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତତେ ବି ତ କଷ୍ଟ ହବ ନା ସାଙ୍ଗ। ବାସ୍ ଖାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅ ସହ ଏମିତି ହେଲାନି, ନହେଲେ ବିଚାରର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ମ? ଏ କଣ କଲୁ ତୁ? ସେ ବିଚାରଟା ତୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଆଣ୍ଡ ଓଲଟା ତୁ ହିଁ ତାକୁ ଏତେ କଥା କହିଦେଲୁ। କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ତତେ ଏସବୁ ଶୁଣିକି? ତୁ ଏବେ କଣ କରିବୁ? କଣ କରିବୁ ତୁ ଏବେ? ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ଇତି ତୋର ଭଦ୍ର କୋଟିକାର ତୋ ପାଟିରେ ମୋ ନା ଧରୁଛୁ ଚିନି ଛୋଟ ପକେଇବି କି ମନେ ରଖ ୟା ପର କଲ୍ କି ମେସେଜ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟା କର। ତାର ଭୁଲ ନଥିବା କଥାଟା ଜଣେଇ ନଥାନ୍ତି, ତୁ
तू कौन ताको आसिकी बंचई थांतु कंफ्यूज्ड जोठी मु तम दी जन को अलगा करिकी तोते एते कष्ट देई पारुथिली सेठी मु तम दी जन को पुनी मिसेली काढिकी अरे ए क्वेश्चन टा तो मुंडरे आसुची ना नाय हां सुन मु तम्मान कोठु ना टिकिए अधिक जान से वीडियो देखिकी तू कष्ट पाइथिलु ठीक बट से कष्टटा सरी जाइथता जदि तू से झियोठु अलगा हो जाइथा एबे तू ता सह रहिला परे ता सह घटिथवा जो घटना पाई से जेतिकी कष्ट पाइब से कष्ट तू भी पाइबु सो तम दी जन को एबे पाई मिसेवाटा दरकार थिला बट टेंशन ने बहुत जल्दी अलगा भी कर देबी पारिबुनी बहुत ड्रामा एक लगता बहुत लगे मो पछरे साला लाइफ टाको पूरा बर्बाद कर सालुनी किंतु आउ नुहे आज पर्यंत तू मो पछरे आस्तिलु आज जो मु तो पछरे छिबी आ जो पर्यंत मो पत्ता न लगे देछि कि तू किए से पर्यंत मु शांति रे बसिबी नि माने रे जो दिन सामना सामनी को बस तोर स्माइल टाको मेंटेन रख चल सी यू किए तू